কীর্তন করো মন কীর্তন করো, কীর্তন করো মন কীর্তন করো, ভজরে মন সীতারাম, ভজরে মন রাধে শ্যাম। ভজিলে পাইব রাম চরণ, ভজিলে পাইব কৃষ্ণ চরণ। ভজতা হংস চরণ, ধন্য হেলা এ জীবন গো, ধন্য হেলা এ জীবন। ভজতা হুল হুলি বরজ, বৃন্দাবন রে বরজ, বৃন্দাবন রে বংশী বাজ। মধুরে বরজ, বৃন্দাবন রে বরজ, বৃন্দাবন রে বংশী। রাধা নাচুচি গো রাধা নাচুচি, রাধা নাচুচি করে ভঙ্গি রে মাধুরী, বৃন্দাবন রে মাধুরী, বৃন্দাবন রে। सामने बसी पड़ा मंच सामने समस्त बसी पड़ा बसी पारे ना से चौकी नहीं पारे जो मैंने तले बसी पारे ना से चौकी बसी पारे समस्त को निवेदन अच्छी समस्ते कार्यक्रम आरंभ प्रवचन कार्यक्रम आरंभ बर्तमान प्रवचन कार्यक्रम आरंभ हो समस्ते सभापति माननीय बौद्ध जिलार प्रवचक माननीय श्रीमान देवव्रत खंडर संयोजक श्रीयुक्त गणेश्वर मेहर को अनुरोध रखी से आसन अलंकृत करेंगे। परिस्थिति अनुसार भारत वर्ष समग्र विश्व के नागरस कला भरिया देश हेबा ये हूँ लक्ष्य से निज गतिविधि आचरण इत्यादि परिवर्तन आवश्यकता अच्छी से दृष्टि 5 प्रकार चिंतन है। प्रथम हूँ स्वर जागरण व स्वदेशी, द्वितीय हूँ
सामाजिक समावेशता तृतीय होची परिवार गौरव कर्म आचरण आम संस्कृति परंपरा আছে যাহা আমার পূর্বপুরুষ মধ্যে রূপী সেই সে সর্ব কারের সর্ব দেখুন সোশ্যাল মিডিয়া যেকোনসি ছোটিয়া জিনিস আছে তাকে আপনি শেয়ার করুন আমার অভ্যাসে কমে গিয়ে শিক্ষা বিক্রি হচ্ছে কারণ সে ডাটা কোনসি না কোনসি জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ଯେତିକି ଚଳଚଳ କହିଲେ ସେ ଡାଟାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତବାଦ ହେଉଛି ଆରବର ମତବାଦ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ସେଟା ଏ ସଂସାର ରହିବା ଯିଏ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ତାকে ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବିକି ଦିଅ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ନଷ୍ଟ କର ଇଏ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ମତବାଦ भारत हूँ एकमात्र देश जेन जिनस चाहिए किनी दे पारबा जे अमेरिका रे जति घर अछि सेति संख्यक शिव मंदिर भारत रे अछि अमेरिका रो जति से कर्मचारी मान को दरमा दउछि सेति टका हमर दिने केली लोक पूजा चिरी खाइ बाबू कहले भाई ये स्वर्णमयी लंका अच्छी आम एठारे रहीजा किंतु रामचंद्र मना कले कहले अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जगानी जन्म भूश्च स्वर्गादपि करियसी सेही मोर जन्म मागियसी सेही मागी घरे फेरी दिवा ये स्वर्णमयी लंका जेते सारा गेले मध्य पूजा हम मातु भूमि कही हम मातु भूमि उठी जीवा कही लक्ष्मण को शांति देई संगे संगे फेरी आसिले এই भारत वर्ष तो आमे समस्त भारतीय हिंदू समाज यही भारतीयता नहीं आमे जदि एक हवा ताले हमर किछि उन्नति हेबो আজি এতিকি আমার সভা কার্য সাংগ করিবাকু মু माननीय गोहरिया जय जय समस्ते कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः।